Wala man gid na ko ni giampo ni nani iyang sakit. Luga panawagan pud mi sa iban nga unta matabangan pud mi nila nga madungag-dungagan pud ang funds para makaliver transplant na siya. 3 months old pa lang, dihang nasayra nilang Jonelyn Ponteres, residente sa barangay Kalumpang, Jensan, nga adunay balatian ng ilang anak nga si Baby Azel, nga karon pulo ka bulan na. Yellowish ang panit ni ini, ug kaduha ngadto sa tulo ka adlaw sumala pa sila nga pabalik-balik sa ospital alang sa monitoring sa kahimsog ni ini. Nasuta nga aduna kini sakit nga ginatawag na biliary atresia, kuno sa kakondisyon sa mga infant, diin ang bile duct sa gawas ug sa sulod sa atay adunay mga samad. Ang dili naman may mabalakas sa mag-donate kay ako man ang mag-donate. Ako i-sacrifice yun ako ang sarili para sa iya, para dungagal ng iyang kinabuhi. Gusto pag na ko siya makita nga mag-successful someday, gusto na ko siya makita nga para sa mga bata nga kanang tarong nga iyang paglakaw, yung istorya nga wala siya ginapamati. O ginapermi nga mong ginampo sa iyo ko. Kaya kung anak siya yun ang nagpausab sa ako sa mga ginabuhat nga mali. Siya yun ang nagpatama sa ako. Makitaan sab sa hulagway sa tiyan ni ini nga dili normal ang pagdako. Ayun sa doktor kung sa mahimo mga next month na siya maanuhan kay nagsige na siya og ka-bleeding. Sakit kahit tanawon nga ng anak pero may mga anak kung magsige lang balik sa ospital. Usahay ka nang isagol na sa iyang paglibang, usahay dugo na tanan. Miduol naman sumala pa kini sa mga hingtungdan alang sa uban pa nilang mga gastuonon o gikinahanglan apan kulang gyapon kini alang sa pagpaopera. Samtang alang ngadto sa mga adunay malumong kasing-kasing, mamahimong ihulog lang ang inyong hinabang sa numerong 0951 027 8771. Mga malumong kasing-kasing wala na jud nila ang ikabalo jud kundi pag-ampo na lang jud o nilang nga og ang kinuna pud mo balo sa ila. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.